सबसे ज्यादा खबरें, सबसे कम ब्रेक, जज्बा सोच का। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम आपकी राय में हम आपको खुशामदीद कहते करेंगे। आज हमारा जो मेहमान है सरदार शौकत अली खान, उनसे पार्टी के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। असल में बात यह है कि अवामी नेशनल पार्टी में मैं सन 89 में जहांजेब कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ और तकरीबन 25-30 साल तक मैंने उसमें रहा हूँ उसमें। लेकिन ये है कि वो अपने जो वादी किए हैं उन्होंने और जो उसूल उन्होंने इख्तियार किया था, हम उस उसूल के साथ उसके साथ चल रहे थे। लेकिन अब वो उसूल से वो खुद हट गए हैं और इसलिए मैंने उनको छोड़ा क्योंकि उन्होंने दोगला पॉलिसी इख्तियार किया है। हर जगह पे आप देखें कभी कहते हैं कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, कभी कोई वादा करता है, कभी कोई वादा करता है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई भी ऐसा चीज़ हमें नजर नहीं आया। इसलिए हमने जो जितना वक्त बर्बाद किया है उस वक्त के बर्बाद करेंगे। वो अजाला हम अभी हैरान है कि वो किस तरह वो अजाला करेंगे कि अब नून में हम शामिल हो गए हैं। बहरहाल हम ये करेंगे कि उससे दुश्मन जो है वो मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये मुल्क और कौम के फलाह बहबूद के लिए जो कुछ करना है तो हम इंशाअल्लाह। हाँ, मैं मुतमईन इसलिए हूँ कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि वो शंगला के रहने वाले हैं। वैसे तो सारे लोग मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो बाज़ लोग कहते हैं कि शंगला से उस स्वाद के लिए क्या करेंगे। तो असल मसला ये है कि स्वाद क्या है और शंगला क्या है, बुनीर क्या है, दीर क्या है। हम सारी एक ही कौम है, एक ही जगह के रहने वाले हैं, एक दूसरे के दुख सुख और ये सब कुछ समझते हैं। तो इंशाअल्लाह हमें रोशनी नजर आती है उसमें, क्योंकि वो सच्चा क़ियादत है और अमीर मुकाम की जो क़ियादत है उस पर हम भरपूर एतमाद करते हैं और इंशाअल्लाह हमें ज़रूर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अभी जो वो अमीर मुकाम है, अमीर मुकाम एक ऐसा इंसान है कि सच्चा इंसान है और जो कहता है वो करता है। वो एनपी की तरह नहीं है कि 100 बिजली यूनिट बिजली फ्री करेंगे और फिर वो कर नहीं सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी तक अमीर मुकाम ने कोई ऐसा वादा नहीं किया है जो वो नहीं कर सकता है और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो जो कुछ करते हैं कहते हैं वो करती भी है। जहाँ तक सवाल है उसकी पार्टी तब्दील करने का, उस वक्त तो मैं नहीं था पार्टी में, उस वक्त मैं एनपी में था। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगा ये पार्टी वो तब्दील करता है या नहीं करता है, अभी तक तो मेरा ख्याल है कि वो मुस्तकिल तौर पर आ गया है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि पार्टियाँ तब्दील करता है, तो मुझे आप ये बताएं कि जो ये लोग सारे IDPs थे, मैं उस वक्त इस्लामाबाद में भी IDPs के शक्ल पे मौजूद था। तो उस वक्त एनपी या कमपरस्तु के कौन सा मिनिस्टर था या कौन सा मेंबर था या कौन सा वली खान का बेटा था जो आया था और वो उन लोगों के सर पर हाथ फेरे। और ये लोग जो है वो कुछ नहीं कर सकते हैं, न उन्होंने कुछ किया है। अमीर मकाम आया है उधर, मैं उस वक्त एनपी में था, मैं उसके पास तो नहीं गया था वो पैकेज लेने के लिए, लेकिन वो आया था और उन लोगों के साथ उनके सर पे हाथ रखा था और उनको पैकेज की तरह शक्ल में उनकी वो इमदाद किया था। और मैंने बहुत सारे लोगों को उनके प्रोग्राम में भेजा था और उन्होंने बहुत सारे अच्छे पैकेज। तो ये है कि अमीर मुकाम जो है वो इन लोगों का पूछने वाला है, इन लोगों का दुख और सुख समझने वाला है। तो इसलिए मैंने ये रास्ता और सच्चाई मैंने इसमें देखी है, इसलिए मैं इसमें दाखिल हूँ। अभी एनपी में जो है हमने जो देखा था वो बातों के हद तक जो सच्चाई थी वो हमने देखा था। अभी जो असल हकीकत में आ गई वो सारा की झूठ का झूठ निकला है और अब अमीर मुकाम में हमने सच्चाई देखी है और वो सच्चाई के साथ हम उसकी क़ियादत के नीचे आ गए हैं और उसके साथ शामिल हो गए और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हमसे बस हम इंशाअल्लाह बहरान से निकालेंगे। इंशाअल्लाह सही खिदमत करेगा। अभी बात यह है कि जो वो पहले क़ियादत में आए थे वो तो जाहिर बात है सारे लोग जानते हैं, जहाँ तक गैस की पाइपलाइन वो सारे पाइपलाइन थे वो सारे इन्होंने लेके वापस गए थे और वो पकड़े गए थे और वापस उन्होंने लाए थे। ये सारे जो है ये बिल्कुल जाहिरी बात है, इसमें कोई पोशीदा बात नहीं है कि बंदा कुछ वो पोशीदा करे या पनाही करे, कुछ पनाही करे उस बात की। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई बात नहीं है और इंशाअल्लाह हम उस पर एतमाद करते हैं और सच्चा इंसान है और
ہم اس کے ساتھ جتنا وہ چاہے، بس مالی قربانی چاہیے، بدنی قربانی چاہیے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ANP میں لاٹھی چارج وغیرہ سب کچھ کہا ہے، اس سے بھی درخت نہیں کریں گے، جتنا قربانی ہم دے سکتے ہیں۔ ANP کا کہنا ہے کہ ہم نے امن کی سر پہ اٹھ لیا ہے عوام سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے امن قائم کیا ہے اس علاقے میں؟ ارے جی یہ بات ہے کہ کون سے امن کی بات کر رہی ہے ANP؟ اب دیکھیں ہمارے پشتون کا اثاثہ جو ہے وہ رحمان بابا کا مزار ہے، وہ اڑ گیا ہے بموں سے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں اجمل خٹک جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کا سربراہ رہ چکا ہے، اس کا مرکزی صدر رہ چکا ہے، ان کے مزار کو انہوں نے معاف نہیں کیا ہے، ان پہ انہوں نے ایسا تعینات نہیں کیا ہے کہ چیزوں کی کہ اس کو امن ہو، اس کی خبر کو امن انہوں نے نہیں پہنچایا، تو یہ زندہ بندوں کیسے امن پہنچائے گا؟ کیا جو ولی خان بابا کا یا دوسرے جو سربراہ تھے پارٹی کا اس کا فلسفہ تھا اس کو صحیح رکھا گیا ہے؟ نہیں، وہ صحیح نہیں رکھا گیا ہے۔ وہ جو اس کا جو ولی خان کا بیٹا ہے انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے، سارا سب کچھ بگاڑ دیا ہے۔ ابھی دیکھیں ادھر میں جو عوامی نیشنل پارٹی میں تھا، میں وہی بندہ ہوں جو ادھر تحصیل کا یونین کونسل کا علاقے کا رہنے والا ہوں۔ ابھی یہ جو سارا قیادت جو ہے ابھی منسٹری میں بیٹھے ہیں، سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ڈیرا ہے، ہمارا اپنا اجرا ہے، ہم ادھر آتے ہیں اور ادھر آپ کی جگہ پہ وہ تنظیم بنائیں گے، وہ سارا کچھ سب تنظیمیں وہ سب کچھ ہم نے ادھر ہی بنائے تھے۔ ابھی یہ جو ناظم ہے ہمارے گاؤں کا، ابھی تو نہیں ہے، پچھلے دفعہ جو یہ تھا یہ ناظم میں نے کامیاب کیا تھا ادھر۔ ابھی ان کے گھروں سے جو کچھ نکلا ہے طالبان کے ذریعے یا کسی بھی چیز کے ذریعے وہ سب کچھ نکلا ہے، اور میرے خیال میں یہ یہاں سے الف سے لے کر یہ تک یہ سارے لوگ کرپٹ ہیں، اس لیے ہم نے ان سے معذرت کی۔ ANP کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے بہت سے ترقیاتی کام اس علاقے میں کیے، جیسا کہ سوات میں اس کا کہنا ہے کہ کیڈٹ کالج ہم نے کھولے ہے، یونیورسٹی ہم نے یہاں پہ تعینات کی، اس طرح سے بہت سے کاموں کا وہ حوالہ دے رہے، تو کیا آپ ان کے کاموں سے مطمئن ہیں؟ نہیں، ان کے کاموں سے مطمئن اس لیے نہیں کہ میں پرسوں کی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ ابھی دیکھیں قومی اسمبلی کا ممبر اور صوبائی اسمبلی کے ممبر کے ساتھ جتنے اختیارات ہیں، جتنے کام ہیں، وہ بڑے بڑے کام ہیں، بڑی بڑی چیزوں کے وہ اسے ہم امید کرتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے، پرسوں ہم ادھر آئے تھے ہمارے گاؤں میں، ادھر گوارے ڈاگنا میں ایک جگہ ہے، اس پہ وہ ٹرانسفارمر، ابھی ٹرانسفارمر ہے نہیں، لیکن انہوں نے افتتاح کیا ہے۔ ابھی قومی اسمبلی کا ممبر آیا ہے اور صوبائی اسمبلی کا ممبر اس کے ساتھ آیا اور ساری پارٹی اکٹھی آئی ہے ادھر، کہتے ہیں کہ ہم ٹرانسفارمر کی افتتاح کر رہے ہیں۔ ابھی ٹرانسفارمر بیچ میں ہے نہیں، موجود نہیں ہے، اور وہ افتتاح کرے۔ ابھی قومی اسمبلی کا ممبر جو ہے وہ ٹرانسفارمر کے پیچھے پڑا ہے، اس کی افتتاح کے پیچھے پڑا ہے، اس کے ساتھ اوپر بڑے بڑے کام نہیں ہے۔ ٹرانسفارمر لگانا یا یہ تو ناظم کا کام ہے، گلی کوچی کو بھی پکی کرنا یہ تو ناظم کا کام ہے، یہ تو قومی اسمبلی کے ممبر کے اوپر تو بہت ساری ذمہ داریاں پڑی ہے، تو صوبائی اسمبلی کے ممبر کے اوپر تو ساری ذمہ داریاں پڑی، لیکن وہ سب کچھ آگے ادھر اس ایک ٹرانسفارمر کے پیچھے پڑے کہ ہم اس کا افتتاح کر دیں، تو اس سے ہم کیسے مطمئن ہوتے ہیں؟ جب ٹرانسفارمر کا افتتاح کرتے ہیں اور اس کے ساری پارٹی قومی اسمبلی سے لے کر یہاں تک آتے ہو، اس کی افتتاح کرتے ہو، بیچ میں وہ ہے نہیں، ٹرانسفارمر ہے نہیں، صرف افتتاح کر رہے، تو ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی ہے اور یہ تو بڑے بڑے کام ہیں، ان لوگوں کے پیچھے تو بڑے بڑے کام ہیں، اس کی ذمہ داری پڑی ہے۔ کیا سوات کے حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ سوات میں پاک آرمی نے جو امن قائم کیا، لیکن وہ صوبائی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنی خون بہا کر ہمارے ہزاروں کے کارکن اس میں شہید ہوئے، ہم نے یہاں پہ امن قائم کیے ہے؟ جی نہیں، یہ ہزاروں کارکن اس کی شہید نہیں ہوئے، ہزاروں کارکن ساری پارٹیوں کے شہید ہو گئے، ساری پارٹیوں نے، سارے عوام نے، سارے سوات نے، ساری ملکنڈ ڈویژن نے قربانیاں دی ہے، بہت سارے لوگوں نے خون بہایا ہے۔ ANP ضروری نہیں کہ سارے ANP تھے، سارے ANP نہیں، میں اپنے گاؤں میں بتا سکتا ہوں آپ کہ یہ ANP والا تو نہیں تھا، وہ تو ANP والا تو نہیں تھا، وہ PPP والا نہیں تھا، وہ مسلم لیگ نہیں تھا، سب لوگوں نے مل کے اس چیز میں وہ خون بہایا ہے انہوں نے، اور ANP جو کہتے ہیں یہ سراسر غلط ہے، اس کے پیچھے فوج کے ہاتھ ہے، فوج نے ہماری بھرپور ساتھ دیا ہے، اور فوج نے اصل میں فوج نے امن قائم کیا ہے، یہ تو دوسروں کے جی ناظرین، آپ نے سردار شوکت علی خان کی باتیں سنی۔ اگلے جو الیکشن ہے وہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو چنتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، دوسری جو پارٹی کے رہنما ہوں گے، پارٹی کے سربراہ ہوں گے، ان سے آپ کو ملوائیں گے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے۔ جو پیپلز پارٹی ہے یا ANP ہے یا جو بھی پارٹی ہے، ان سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، خاص کر اپنے ANP والے سے، کہ جہاں تک ہم ادھر بیٹھے تھے اور
बातों की हद तक हम ये समझ रहे थे कि ये बात सच्ची है, ये बात सच्ची है, और वो सारी झूठ निकली है। अभी ये जो हमारे ये एमपी में जो कारकुन बैठे हैं, अब भी वो मुतमईन नहीं है। वो मेरे साथ राबिते में है, वो कहते हैं कि हम मुतमईन नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई आप मुतमईन नहीं है तो हमारे दिल का दरवाजा तो खुला है आपके लिए, हर वक्त आप आ सकते हैं। तो ये है कि एनपी उनसे मैं ये पैगाम करूंगा कि आप हमारे दरवाजे खुले हैं, आप सब लोग आ सकते हैं, हमारे साथ मिल बैठ के इधर कोशिश करते हैं इस मुल्क को, इस कौम को, इस हालात को, इस बहरान से निकालना है। तो आए हमारे साथ बैठ के एक प्लेटफॉर्म नहीं, वो बिल्कुल पूरी नहीं की है। जो ये कहते हैं कि हमने अमन लाया, अमन तो इसने नहीं लाया है, ये तो आदि मुल्क की और बैन अक़वामी और अंदरूनी मुल्क की पॉलिसी जो है वो चेंज हुई है, उसमें ये सब कुछ आए हैं। ये इसमें इस हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। अलबत्ता ये है कि वो जो कहते हैं कि हमने अमन लाया है और हमने ये जो अपना वो नारा लगाता है कि इख्फाल खा और अख्फल इख्तियार, तो ये इख्फाल खा और अख्फल इख्तियार तो इन्होंने अपना ये खाक तो उन्होंने ले लिया था, सब सारे लोगों को भगा दिया था उधर। और उधर पंजाब से नवाज शरीफ आया था इन लोगों के सर पे हाथ फेरने के लिए, उनके पूछने के लिए। और शहबाज शरीफ ने खुसूसी फंड से अपने वो आटा वगैरह सब कुछ, जिसपे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तस्वीरें वो बोरियों पे भी मौजूद थे, वो आए थे, वो लाए थे सब कुछ। और मुझे आप बताइए कि कौन सा ऐसा बोरी है आटे का या चावल का, कौन सा बोरी है जिसमें बादशाह खान या वली खान का कोई तस्वीर मौजूद हो? कोई ऐसा चीज मेरे ख्याल में तो मुझे नजर नहीं आता है। हमें मेरे मुकाम की क़ियादत पे भरपूर इत्मीनान है और ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे, इसके लिए हम लड़ाई करेंगे, इसके लिए जो भी कुछ करना है हम उसे दरिया नहीं करेंगे और उसके मिल बैठ के हम फैसले करेंगे सब कुछ, और इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। थैंक यू। ये तो खैर उनके हद तक बात है, ये तो उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो मैं खैर एएनपी में था और उनके साथ मेरा कोई ऐसा चीज नहीं था। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों का ये कहना है कि इमरान खान ने रिजेक्ट किया, ये बात अपनी हद तक सही है या नहीं? नहीं, ये गलत बात है। ये रिजेक्ट इसलिए नहीं किया कि किस चीज पे वो रिजेक्ट करता है। असल बात यह है कि वो रिजेक्ट होना है तो किस चीज पे रिजेक्ट करना है। अभी एक सच्चे इंसान को रिजेक्ट करना है। अभी इमरान खान के साथ जो लोग मिले हैं, दूसरी पार्टियों से मिले हैं, वो कितने करप्ट है। वो जी अगर करप्शन की वजह से है तो वो करप्ट लोग जो है वो रिजेक्ट नहीं करते, और ये सच्चा इंसान है तो ये क्यों रिजेक्ट करेगा? इसी में इत्तेफाक नहीं करता। इंशाल्लाह निकालेंगे, क्योंकि मेरे मुकाम जैसा सच्चा क़ियादत हमें मिल गया है तो हम भरपूर इत्मीनान करते हैं उस पर, और इंशाल्लाह मेरा उम्मीद है, अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह निकालेंगे।